Jednog zimskog jutra, dok je snijeg vani padao i dok su se kristali gurali na prozore da ih što više ukrase, mali Ivan je još bio u svojim snovima. Ali ne zadugo. Znate, Ivan ima mačku Krofnicu, a ta mala maca već je bila budna i spremna za novi dan. Ali nije htjela samo ona da bude budna, pa je odlučila da je vrijeme da probudi svog najboljeg prijatelja Ivana. Polako, tiho se prišuljala, a onda skoči pravo na Ivana i počne da ga ljubi po nosiću i obrazima. Ivan se nasmije pa tiho kaže: nemoj Krofnice, još je rano, zima je, pusti me još malo pa ćemo se onda igrati. Ali ne, maca to nije tela ni da čuje, pa počne skakat po Ivanu sa svojim mekim šapama. Ivan nije imao više izbora, morao je otvoriti okice i pomazit Krofnicu. Hajde maco, idemo pojest doručak pa na igranje. Ivan je ustao iz kreveta, presvukao se iz pidžame, a Krofnica već zna da su sljedeće umivanje i pranje zubića. Prva je otrčala da ga dočeka pred sljedećim zadatkom. Nakon par minuta, kad je Ivan završio, uzeo je Krofnicu u ruke i krenuli su u kuhinju. Tamo su ih dočekali mama i tata. Ivanov doručak već je bio na stolu, a macinu zdjelici dole pored Ivana. Nakon što su pojeli doručak, Ivan i maca su se spremili za van. Mama je Ivana dobro obukla i sa osmijehom ispratila van. Ivan je odmah sa vrata krenuo da pravi kuglu za Sneška, a maca je skakala po snegu i išla oko Ivana. Ali maca se ubrzo umorila i počelo joj je bit zima, pa je odlučila otići odspavat i da se malo ugrije. Stala je kod vrata i čekala da neko otvori. Tata je uskoro krenuo na posao, kako je otvorio vrata, maca je utrčala unutra i pravo u svoj mekani krevetić. Dok je maca tonula u snove, Ivanu su se pridružili Maša i Dejan. Toliko su se zaigrali da Ivan nije ni primijetio da je Krofnica otišla unutra. Nakon duge igre grudvanja, anđela u snegu, 3 velika Sneška, Ivanu je bilo dosta. Mahnuo je prijateljima i krenuo unutra. Ali onda je odjednom stao i počeo vikat: Krofnice, Krofnice, di si? Maša i Dejan su dotrčali do Ivana i pitali ga šta je bilo. Ivan je tužno odgovorio: zgubio sam Krofnicu u snijegu. Maša i Dejan su se nasmijali pa mu rekli: pa dobro, ne budi tužan, sigurni smo da ti mama može napraviti još Krofnica za jest. Ivan je počeo plakati i objasnio je Maši i Dejanu da je to maca Krofnica, to joj je ime. Maša i Dejan su ga utješili i počeli tražiti s Ivanom. Dogovor je bio ovaki: Ivan traži ispred kuće, Maša oko Sneška i sve di su se igrali, a Dejan će da gleda po drvećima i svugdje di se mogla popet. Ali nakon par minuta Ivan, Maša i Dejan su se sastali ispred vrata. Maša prva kaže: kod mene nije. Onda Dejan kaže: žao mi je Ivane, nisam je vidio. Kako je Ivan krenio da kaže da je ni on nije vidio, mama otvori vrata i poviče prema Ivanu: Ivane, evo Krofnica se naspavala, hoće opet van kod tebe. Ivan, Maša i Dejan su se nasmijali i potrčali do Krofnice. Joj Krofnice moja, mislio sam da sam te izgubio, kaže Ivan grleći Krofnicu. Malo kasnije za stolom Ivan je ispričao mami kako je mislio da je izgubio Krofnicu. A na to doda Dejan: Ivane, zamisli da ti se maca zove Pahuljica, pa bi viko: izgubio sam Pahuljicu u snegu. Svi su se smijali i uživali u toplom mleku i kolačima, a maca ih je sve gledala punog srca ljubavi, sreće i ponosa na tako dobre prijatelje.